Re! Re! Ayun, oras dyan, oras. Oras. Yan o, oras. Oras, official. Ano oras na? Ilang minutes pa? Yan o, oras. 30 pa. Ha? Hindi, dito lang. Sige. O, siya, sige. Sige. Okay. Okay, okay. Ay, tama na pala, hindi mo lang natin pinalis. Nakada pa yung oras. Hindi pa rin. Picture muna pa. Para kasi dito. Picture muna yan. Ano nga ba? 30 minutes pa naman eh. Ha? Ay, camera mo, Ray. Kaya bago mag-aalisan. Jali! Ha? Ano? Ano na? High score!
mo dyan. Thank you. Sunday. Ako naman yung 50 dyan. Monday ha, magkano? Ha? Sige sir, ibante lang. Oo. Okay. Sige, sir. Sige. Ingat. Boom! Dos. Thank you. Kaninong sakyan? Sab muna. Jack, pasok! $4-7? 5-7 na lang. 5-7.
Ayan. Nakaharang daw? Nakaharang? Hindi, papasok ko sa ano, papasok. Ah. Hey! Puta naman talaga.